Salut tout le monde, je suis Hasna. Bienvenue autrefois sur ma chaîne YouTube. La vidéo d'aujourd'hui est la suite de la vidéo précédente. C'est la deuxième partie concernant droit des affaires. Alors, aujourd'hui, on va voir les sources du droit des affaires. Masadir Qanoun al-A'mal. Les principales sources du droit des affaires sont أهم مصادر أو المصادر الرئيسية لقانون الأعمال هي les textes النصوص القانونية les usages commerciaux الاستخدامات التجارية la jurisprudence علم الأحكام الشرعية et la doctrine les commentaires des juristes constituant la doctrine تعليقات وتحليلات الفقهاء التي تكون مذهب أو عقيدة. En prenant les textes, ce sont des actes juridiques édictés sous forme de textes législatifs et réglementaires par l'autorité publique interne et les traités et les conventions. بمعنى هي مجموعة من الأفعال القانونية الصادرة على شكل نصوص قانونية تشريعية وتنظيمية de textes législatifs et réglementaires الصادرة من طرف السلطة الداخلية العامة édicté par l'autorité publique interne السلطة الداخلية العامة وكذلك المعاهدات والاتفاقيات les traités et les conventions conclus dans le cadre des organisations internationales compétentes. هذه المعاهدات والاتفاقيات المتفق عليها في إطار المنظمات العالمية المختصة. Dans la force obligatoire et inégale. هذه المنظمات العالمية بطبيعة الحال لها قوة إلزامية تفرض تطبيق النصوص القانونية حسب المعاهدات والاتفاقيات. Maintenant, quelles sont les sources internes؟ ما هي المصادر الداخلية التي تؤخذ منها هذه النصوص القانونية؟ Alors, les sources internes, on a la constitution, la loi et le règlement. La constitution, بمعنى الدستور. Parmi les principes qui y sont consacrés et prévus, celui de la liberté d'entreprendre. من بين المبادئ التي جاء بها الدستور وكرسها qui sont consacrés, on a la liberté d'entreprendre. حرية إنشاء المشاريع. حرية إنشاء المشاريع. La liberté d'entreprendre. La liberté du commerce et de l'industrie. حرية التجارة والصناعة. La loi. La loi, بطبيعة الحال هو القانون. Il s'agit des actes votés par le pouvoir législatif et promulgués dans les formes prescrites par la Constitution. هي أفعال أو نصوص فعلية تحمل قوانين صوت عليها أو صادق عليها المجلس التشريعي le pouvoir législatif أو السلطة التشريعية le pouvoir législatif et promulguée dans les formes prescrites par la Constitution. بطبيعة الحال هذه القوانين تحدد بالشكل المنصوص عليه أو بالشكل المحدد حسب الدستور. Et les règlements. Les règlements هي القوانين التنظيمية. Ce sont les ظاهر, les décrets et les arrêtés édictés par le pouvoir exécutif. هي الظاهر هو الظاهر الملكي sont pris par le roi. Les décrets هما هو المرسوم أو المراسيم هو القرار الوزاري sont pris par le premier ministre كي ياخدو الوزير الأول le premier ministre. Et les arrêtés pris par l'autorité gouvernementale compétente. Les arrêtés هي
تؤخذ من طرف السلطة الحكومية المختصة وهي c'est l'ensemble des décisions administratives pour compléter les décrets. هي مجموعة من القرارات الإدارية لتتمة لتتمة القرار الوزاري في حالة كان به نقص أو لبس أو ما شابه ذلك. Alors, après les textes, on a les usages commerciaux, الاستخدامات التجارية. Ce sont des pratiques commerciales répétées et généralisées dans le temps et dans l'espace. هي ممارسات تجارية des pratiques commerciales qui sont répétées et généralisées, متكررة ومعممة dans le temps et dans l'espace, في الزمن والمكان. La jurisprudence. La jurisprudence résulte d'un ensemble de décisions concordantes rendues par les tribunaux à propos d'un même problème de droit. La jurisprudence أو علم الأحكام الشرعية هو بمثابة مرجع للأحكام السابقة يشير إلى جميع قرارات المحكمة العليا في المغرب La Cour suprême au Maroc. La Cour suprême au Maroc هي المحكمة العليا في المغرب. Alors, يشير إلى جميع قرارات المحاكم العليا المتعلقة بمسألة قانونية معينة ومتشابهة. D'un même problème de droit. Le même problème de droit. هذه القرارات صدرت سابقا توضح كيفية حل تلك المشكلة القانونية. Notamment en cas de carence du législateur. خاصة في حالة فشل المشرع في حل تلك المشكلة. En cas de carence du législateur. Et enfin, la doctrine. La doctrine بمعنى عقيدة أو مذهب تشير كلمة عقيدة بالمعنى العام إلى الأعمال التي تحتوي على آراء صرح عنها الفقهاء. Elle fait œuvre de réflexion et de synthèse en interprétant la règle de droit. نتيجة للتفكير في قاعدة أو حالة معينة لتقديم بنية قانونية وتحليلها من خلال تفسير en interprétant la règle de droit من خلال تفسير سيادة القانون أو القواعد التي جاء بها القانون afin de dégager des principes rigoureux من أجل تحديد وإطلاق مبادئ صارمة des principes rigoureux et en émettant des propositions de réforme وكذلك إصدار مقترحات الإصلاح des propositions de réforme. Voilà, la deuxième partie est terminée. J'espère que c'est clair. Comme d'habitude, n'oubliez pas de cliquer sur abonner pour recevoir les vidéos prochaines. Voilà, merci à votre attention. Bon courage. À bientôt.